Tayo ngayon ng tuna Shanghai. Ayan. Ayan. Mga ingredients muna. Sabay-sabay lang. Tuna. Egg. Kunti lang. Isa lang egg kasi. Asin konti. Asin. And the paminta. Lagyan ko pang palalong para sila sa oyster sauce. May oyster sauce daw. Saka Oh, harina. halo. Kaunting harina. Konting harina. Wow, sarap na yan ah. Then next. Oh. Ayan guys. The tuna Shanghai. Thank you for watching. Then babalutin na siya. The wrapper.